बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जनरल फैज़ हमीद का चर्चा, अगला आर्मी चीफ कौन होगा? मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश बेनकाब। अरशद शरीफ टीटीपी के निशाने पर। ये तमाम तफसीलात हम आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती राय ज़रूर आगाह करें। इलेक्शन को मुलतवी करने के हवाले से हुकूमत की कार्रवाइयाँ जारी हैं और इस बात का अंदेशा बहुत हद तक बढ़ चुका है कि यह भी मुमकिन है कि कोई दुश्मन मुल्क इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करे और किसी जगह पर फसाद जो है वो उनको बर्पा किया जा सके, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान का बयान तो सामने आ ही चुका है कि हम ज़मीन गर्म कर देंगे। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि जो सलूक तालिबान ने अपने मुखालिफिन के साथ किया है वो करेंगे और कराची के अंदर हमारी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी वहाँ पर भी कोई ना कोई गड़बड़ करने की ज़रूर कोशिश करेगी, क्योंकि बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, किसी भी जगह कोई भी हंगामा हो सकता है, तखरीबकारों को इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत को अपनी शिकस्त लाजमी नज़र आ रही है। क्योंकि जितनी तादाद से इमरान खान के जलसे में लोग शरीक हुए, इमरान खान की अवामी ताकत का मुंह बोलता सबूत है और ये इमरान खान की अवामी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। और क्योंकि ये जानते हैं कि आवाम अब ज़िद में आ चुकी है, इसलिए इलेक्शन मुलतवी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन हुकूमत के इस फैसले से मुल्क में बदअमनी और इंतशार में मज़ीद इजाफा होगा और उनके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है और इनके पास इलेक्शन के सिवा कोई चारा नहीं, इनके पास कोई हरबा है कि वो इलेक्शन से बच जाएं, क्योंकि जितना इलेक्शन को मुलतवी करेंगे इमरान खान की मकबूलियत में मज़ीद इजाफा होगा और लोग मज़ीद ज़िद पकड़ जाएंगे और मुस्लिम लीग नून का मामला भी पीपल्स पार्टी जैसा होगा, जिनको 1990 में सिर्फ 18 सीटें मिली थी और मुस्लिम लीग नून को अपने एलिमिनेट होने का ख़तरा भी है। और नाज़रीन इमरान खान तो इलेक्शन में ज़रूर जीतेंगे, तो उनके मुकाबले में अपोजिशन की हालत कुछ तो बेहतर होनी चाहिए। और मुस्लिम लीग नून के दो इंतहाई अहम मुमताज़ लीडर जो कि अपनी पार्टी पर फट पड़े और उन्होंने कहा कि हमारे लीडर जो है वो मुल्क से बाहर रह रहे हैं और जो लोग मुल्क से बाहर चले जाते हैं उनकी मुल्क के साथ पहले की तरह हम आहंगी नहीं हो सकती और ना ही ये ज़हनी तौर पर ग्रो कर सकते हैं। इनमें इसकी सलाहियत ही नहीं है। और इमरान खान की मकबूलियत का असल तोड़ ये है कि नवाज़ शरीफ को वतन वापस लाया जाए, क्योंकि वो इमरान खान के मुकाबले में है। मगर नवाज शरीफ की वतन वापसी पर बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि जब नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो शहबाज शरीफ को कौन पूछेगा और मौलाना फजलुर रहमान साहब पहले ही उनकी पूरी छित्रोल करने में मसरूफ़ है और जरदारी साहब ने एक अलग से स्यापा डाल रखा है और बलोचिस्तान की पार्टी भी जो है वो बलोचिस्तान की पार्टी की फरमाइशें वो पूरी करने से कासिर हैं। इस तमाम सूरत हाल में लोग नवाज शरीफ के गिर्द जमा हो जाएंगे। शहबाज शरीफ मजबूर हैं, क्योंकि वो इस सारी सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते। और अगर नाज़रीन नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं और उनके ऊपर जो केसेस हैं और उनके ऊपर जो मौजूदा केस हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर शहबाज शरीफ की क्या हैसियत रह जाएगी, क्योंकि वो तो अब वज़ीर आला पंजाब भी नहीं बन सकते। और दूसरी तरफ इमरान खान की मकबूलियत ने इनका इमेज ही ख़राब करके रख दिया है और हमज़ा शहबाज का भी कोई हाल नहीं है। इसलिए इमरान खान जो है वो अपने लाहौर के जलसे में भी कूल डाउन नज़र आए, क्योंकि उन्हें पता है कि इलेक्शन में अवाम ने इनका एहतसाब खुद अपने हाथों से करना है, तो फिर मुझे किसी इंतकामी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है और इनका पहला मिशन इलेक्शन तक जाना है, क्योंकि अगर इस वक्त तक हालात ख़राब हो जाते हैं तो फिर कुछ कुव्वतें इनके खिलाफ मैदान में उतर सकती हैं और ये भी अंदेशा हो सकता है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएं। अगला आर्मी चीफ कौन होगा? जी हाँ, इस हवाले से पूरे पाकिस्तान में जो है बड़ी बेताबी के साथ अगले नए आर्मी चीफ की तैनाती का इंतज़ार किया जा रहा है और इस हवाले से बहस शुरू हो चुकी है। और दूसरी तरफ जनरल फैज़ हमीद की अलविदाई तकरीर ने इस वक्त बहुत से सवालात को जन्म दे दिया है और बतौर कोर कमांडर पेशावर उनकी जो तकरीर सामने आई है, जिसमें उन्होंने सारी कौम और ख़ासकर उस इलाके के लोगों से गुफ्तगू की है, लेकिन उन्होंने अपनी गुफ्तगू में एक ऐसा पॉइंट डिस्कस किया है जिस पर बहस छिड़ चुकी है
اور ایک نیا معاملہ شروع ہو چکا ہے۔ اور دوسری طرف 29 نومبر کو آرمی چیف باجوہ کی ایکسٹینشن مکمل ہو رہی ہے اور ایک قانون بنا جس پر تمام جماعتیں متفق تھیں، یعنی کہ اس قانون کے مطابق 3 سال کے لیے آرمی چیف تعینات ہوتا ہے، جبکہ جنرل باجوہ 3 سال کے لیے ری اپوائنٹ ہوئے ہیں اور اب وہ اپنی سرٹن ایج تک پہنچنے تک وہ ایکسٹینشن بھی حاصل کر سکتے ہیں اور 1 سال کی ایکسٹینشن وہ حاصل کر سکتے ہیں قانون کے مطابق۔ اور سوشل میڈیا پر باقاعدہ طور پر یہ بحث چھڑ چکی ہے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا، اور اس حوالے سے مختلف نام بھی جو سامنے آئے ہیں، اور ان میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر، لیفٹیننٹ جنرل سائر شمشاد مرزا، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، لیفٹیننٹ جنرل نعمان مسعود اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کے نام شامل ہیں۔ اور حکومت بھی خواہش رکھتی ہے کہ اپنے مرضی کا آرمی چیف لگائیں، اور نواز شریف کے حوالے سے بھی یہ خبریں وہ آ چکی ہیں، وہ کسی اور شخصیت کے اوپر حامی بھرے ہوئے ہیں، اور زرداری صاحب کی بھی خواہش کچھ اور ہی ہے اور شہباز شریف بھی کچھ اور ہی چاہتے ہیں۔ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اس بحث وہ شروع ہو چکی ہے، اور اس بحث سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایک ایسے شخص کی وجہ سے جس کی وجہ سے رجیم چینج آپریشن کیا گیا، جس کا اعتراف امپورٹڈ حکومت خود کر چکی ہے، اگر اس کمپین کے بعد جنرل فیض حمید کے بارے میں بحث شروع کی جاتی ہے ناظرین، تو یہ پوری کی پوری کمپین سمجھ میں آ جائے گی۔ جس طرح سے پہلے مریم نواز کے میڈیا سیل جس طرح سے مریم نواز کے میڈیا سیل نے شہداء کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر کے تحریک انصاف کو اس میں پھنسانے کی کوشش کی، ہو سکتا ہے کہ یہ کمپین بھی اسی ہی کڑی کا ایک حصہ ہو۔ اور شمالی وزیرستان میں پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کی تقریبات میں جنرل فیض حمید نے شرکت کی تھی، اور اسی تقریب میں انہوں نے تقریر کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جنوبی وزیرستان بہت خوبصورت ہے اور یہاں کے امن کے لیے پاکستان کی افواج نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، مقامی لوگوں کی قربانی بھی بہت اہم ہے۔ اور جنرل فیض حمید کی یہ تقریر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل بھی ہو چکی ہے۔ اور ناظرین، دوسری طرف ملک کے نامور صحافی ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ پریشان حال ہیں، کیونکہ ملکی حالات دن بدن بگڑ رہے ہیں اور اس وقت تمام سچویشن وہ بہت زیادہ الارمنگ ہو چکی ہے۔ اور آج ہی ایک تھریٹ نکالا گیا ہے کہ ارشد شریف کے بارے میں کہ طالبان کی کہیں میٹنگ ہو چکی ہے، اور جہاں پر یہ میٹنگ ہوئی ہے ٹی ٹی پی نے یہ کہہ دیا ہے کہ ارشد شریف ہمارا اگلا ٹارگٹ ہے۔ یہ ایک اور نئی سازش حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف ارشد شریف جس نے کبھی طالبان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی، اور وہ زیادہ تر سیاست اور کرپشن کے حوالے سے باتیں کرتا ہے اور ان کے بارے میں ہی تحقیق کرتا ہے، طالبان کا تو کوئی قصہ ہی نہیں۔ لیکن اس وقت یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ طالبان جو کہ سوات میں پھر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس قسم کی سچویشن میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ راول پنڈی کے اندر ارشد شریف کے اوپر حملہ کیا جائے گا۔ ناظرین، اس وقت سوال یہ اٹھتا ہے کہ سوات کے اندر ان طالبان کو اسی لیے تو نہیں گھسایا گیا کہ اس قسم کی وہ وارداتیں کرنا شروع کر دیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کامنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان۔